पैगला ना भाऊ आवक्र काला तोहर चौलीचे आग तू मोर पदा की कृष्ण कामेले बाई गो प्रिय सोही गो राधे प्रिय सोही आग तू मोर पदा की कृष्ण कामेले बाई गो प्रिय सोही गो राधे प्रिय सोही মনে কত ঘুমাতে শান্তি পাতাই গো আতো মনে কত ঘুমাতে শান্তি পাতাই গো প্রিয় সহি গো রাধে প্রিয় সহি चाचा खाली पाँच पाँच खाली ई पिला में रहे सबू ताकर कुटुंब बसिया 10 खाली खौ चंदनी हला आहे पिला के का हम छे मुले मुले लिखा बना गो आगो राधा को कोई मत नरु चाहिए नोमा नरु चाहिए काम जोराई मत बिंदु से मदन ई काम जोराई मत बिंदु से मदन जे पंचवान गोरा दे पंचवान तुम्हें जदि नहीं जीव से पिला परे उचकी ही देवी बोलुछिए मां हे पिला उचकी हो कि 20 मोहरा खाऊ कि जेता हो आमर गा हार सरे जीवा ना बाबा तो जोनी जा तुम आमर किछु नहीं जा आगो नास्ति कोले आत्महत्या निश्चय करिबई मा निश्चय करिबई ए पुरुष हत्या तो सौभाग्य एवं तुई ए पुरुष हत्या तो सौभाग्य एवं तुई गो जाओ तुई गो राधा जाओ तुई कोई तुम टाकू पेसिले माधव मा पेसिले माधव काती पेसी छती जा हां काती पेसी छतम को टाकचोटी पेसी चोन कि कुकुरा में देख पुसी छ आगो एते कोई तुम टाकू पेसिले माधव गो पेसिले माधव नवालीले मोर जीव এই জীব গো প্রাণ সহি গো রাধে প্রাণ সহি
নিমক্রম যেনি পারমে সাস নন্দর ঘর হ্যাঁ মতে লাগছি ডর হ্যাঁ মোর ঘরে মোর নন্দ আছে হই হারে কহিদেলা আগ মোর নন্দ আছে মকর মতে ডর লাগছি কেতেবেলে সাস শ্বশুর নন্দ ঘর যে কহিদেলে কা করছ হেতি লাগি ছাতি কে পথর করি গিরি আছে না গো না গো মামু তুমি এই কথাবার্তা নি কহ আমার ননি উস্তি মানে এই কথাবার্তা যদি সর পাবে বেলে নি কহন তমকু চিরি দেবে দি ফাল করি তার ননি ফটা ট্রাক্টরে ঘট 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 নুনি চা ভরি দিবে আর টাঙলে শুকে দেবি দেখাও লুকি দেই থাও হ্যাঁ আমার ননি উঠি আগো হ্যাঁ। হ্যাঁ কথা করব এটাকে যদি নুন মির্চা দেব হেন হলদি টিকে টিকে বিদেশ দিব কা আর স্ল্যাব উপরে বিফাল করি করি শুকাই দি দিব 40-30 টনের মার পয়সা আগো আমার ননি উঠবে না রকম নি হয় আলা মনে করি হিসাব দি হিসাব